Sa kadaghan sa kinaiya sa tanom sa mais, 5 lang atong kuhaon ang di ta malangan pod. No. Unsa man na siya sir una, edad sa tanom. Ha? Unsa may edad sa tanom ron? 15. 15. So ibutan na 15 days. Unsa may 15 days? 15 days after sowing. 15 ka adlaw human ta nagbukas. Ibutang dia 15 days. Edad sa tanom. Ikaduha, gitason sa tanom. Ha? Unsa may gitason sa tanom ana ron? Ipaliho ko diri itapat sa diha o asa may pinakataas. O diya katong gamiton centimeters, asa mang centimeters ana? Kanang gagmay nga gut-gut mo na centimeters. Ha? So, atong ikwan, iparihatanan, ato lamang i-extend ning iyang dahon sa babaw para sa himong sami. Sige ko no, sampila sam. 38 centimeters ibutang diha, gitason sa tanom 38 centimeters. Sunod arita sa gidaghanon sa dahon. So kining punuan na ha, atong kanon usa ra ka punuan ato sam katong imong gisugod ganinas. Height mabutoy iyang kuan. So ang pag-ihap sa dahon, ari ka magsugod sa ilahong padong imabaw unya ang imong ipon kadtong dahon nga himbukhad na. No, unya kadtong nagtustos bitawag ana. Kanang wa pa ba mo bukhad ba ayaw api lang ihap kadturang higbukhad ra. Pila ang gidaghanon sa kwansa? 5 ibutang diha. Gidaghanon sa dahon 5. Unya ang sunod ang gitason sa dahon. Pagpili diha sa pinakataas nga dahon sam. Unya isugod sa lindog padong atos na mao nay gitason sa dahon. No, pila ka centimeters? 30. So ibutang diha 30 centimeters. Unya arita sa ikalima katapusan, gilapdon sa dahon. Pagka nang pinakalapad sa mo ikwana. Mo isugdang pila kalapad, pila ka centimeters? 2.5.